చాలా టిక్కి Bóselo. Aneh kayak tuh belum gitu. Nah, gitu. तुम जा दिया सामने यार मतलब भी का टाइम Emilag tuh nik di sika. Jo, sadel. Basuno lo? Sare, toma dwara hoge. Toma dwara hoboni. Tome pachre bas. Tome tole janno. Gadi to honi needa. Ati yari kore. Bujlo. Boso. Toma dwara hoboni. Ar boso sare, boso. Aya. Tome tenti janno to. Doro tumi bosla. धीरे धीरे टाइम होला बोल रे हां स्टार्ट करली बोल सर बोल रे हेलो होइलो सर होइलो हां ए सारे ए जो क्या जाओ चलो बो नहीं होनी रे हट गया लोका यार आती बे
चुप 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 सारी राजनीति चुप चुप सारी राजनीति बाकी ना Asilo polisi babu, kori Belanda, babu aku kaibo kanzia. जाओ थाना को, ये रेप पल्ला ही ने, जाओ थाना, चेक कोई करो मुझे थाना. What member? What member? Dake na jaldi sare. What number? What member? What member? Snap karate. Nine. What number? What member? আমি তো কম গ্রাজুয়েশন করেছি পুরা আরে ये तो मेला
Ini dah kali ke kita lagi. Hey, yo. Sai duo. Bole boso. Hey. Ma.
গ্রামে আসি চড়াইয়া মরিছি শুনা সর্বসভা জন পুলিশি মরর ইয়াকু করিছি এই কথা সর্বে জানো তাকু মাইজি আসারে তাকু মরর করিলে জানো মহি থাকিয়াবো শুনা সর্বসভা চাকরি দিয়ে করে আগে আমি সব সত্য করি si bahi tamihat kuksa sa mga. প্রবাদন করুছি গায়ন দণ্ড উৎপত্তি বিধান এই কথা সর্বে জান 1968 মସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଜାନ 1968 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି
এটা আসবো আমরা କ୍ଷୀର ଚାଖିବାରୁ ଆପେ 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 ରଘର ଗଲା ଛାତିଆବ ଠାକୁର ବୁଦ୍ଧି କମ ଯୁଗରୁ ଏକା ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହଉଛୁ মন্ত্রী মন্ত্রী মସିହା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା জানো ମସିହା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଜାଣ କରୋନା ଭୂତାଣ କଟିଗଲା ଲୋକେ ଆନନ୍ଦେ ରହିବେ କରୋନା ଭୂତାଣ କଟିଗଲା ଲୋକେ ଆନନ୍ଦେ ରହିବେ ମୁଢି ଛାଟିଆବ କହୁଛେ ତାହାର ମୋଦି ବାବୁଙ୍କର ଅର୍ଡର ହୋଇଛି ରେସନ ଚାଉଳ ଜାଣ ସଦା ମୋଦି ବାବୁ ମୋର ବାପା আমার বাবা ବାବୁଙ୍କର ଅର୍ଡର ହୋଇଛି ରେସନ ଚାଉଳ ଜାଣ ଶୁଣୁଛ କି ଆଜ୍ଞା শুনুছো 12 ମାସ ଯାଏ ମାଗଣାରେ ଦେବେ ଏଇ କଥା ସର୍ବେ 12 ମାସ ଯାଏ ମାଗଣାରେ ଦେବେ ଏଇ କଥା ସର୍ବେ ମୁହିଁ ଛାଟିଆବ କହୁଛେ ମୁଦିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁ ଶୁଣୁଛ କି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁ ମିଳିତ ହୋଇନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ଦେଖ ନବୀନ ଆମରି ବାରେ ଦେଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆମରି ବାରେ କହି ଆଜି ନିହାତି
କହିଛି ତ କହୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବିରେ କାବାର ଯୋଜନା କରିଛି ଆମ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବିରେ କାବାର ଯୋଜନା କରିଛି ଆମ ସରକାର ବିଏସନାଲକୁ କାବାରରେ ରଖାଇଦେଲେ ଏବେ ନେଟୁଆର ଦୁଃଖ ମୁହିଁ ଫାଟିଆବ କହୁଛି ସମାଚାର ଚକ୍ରମଣି ବାବୁ ଏମେଲ ହୋଇନ ରାଜଧାନୀରେ ରହିଲା ଚକ୍ରମଣି ବାବୁ ଏମେଲ ହୋଇନ ରାଜଧାନୀରେ ରହିଲା ନବୀନ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିଲ ଗ୍ରାମେ ପହଞ୍ଚାଇ ନବୀନ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିଲ ଗ୍ରାମେ ପହଞ୍ଚାଇ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ଦେଖି ଜନତାଙ୍କ ସେବା ମୁହିଁ ସାଥିଆବ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ଆମେ ଟିକେ